Kwa hivyo hii Ijumaa hii tutakuwa na mkutano wa vijana. Itumie vijana watu wafike hapa, na tutakuwa na wakati mzuri wa kuongea, kuulizana maswali, kuongeleshana, kuwapatia mwelekeo, kwa maana wale vijana tuko nao saa hii wanadhania kwamba kule wanaenda ile maisha wako nayo ndio maisha wataendelea naye, lakini baada ya kufanya leo kuna matokeo kesho. Kwa hivyo Ijumaa tutakuwa na mkutano kwa sababu ya vijana, ili tuwasaidie, kwa maana vita kubwa saa hii sio mtoto akiwa hivi, lakini mtoto akishapita miaka 12 vita inatokea kati yake na mzazi, kwa maana wale vijana wanaanza kuiga mambo kutoka kwa wengine, jambo ambalo sio sahihi. Kwa hivyo ndio maana Mungu amenisaidia tuweke mkutano ili tusaidiane kwa hii safari. Kuna maneno atashika na ataweza kujielewa kule ataenda. Akiwa katikati ya marafiki, kuna mambo ataweza kuyajua na itaweza kumsaidia katika safari za kuchagua mambo, kuamua mambo, kushiriki mambo aina tofauti. Kwa hivyo hii Ijumaa ukuje, ikiwa ni kijana na pia uko na kijana, afike hapa, ungana wale vijana wengine. Mungu atatenda mema.